तकड़ा कोरिलेशन है। जो कौम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है तालीम पे और स्पेशली हायर एजुकेशन पे, वो कौमें आगे चली जाती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज इकोनॉमी की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं सिंगापुर की, कि सिंगापुर की आप एक्सपोर्ट्स, सिंगापुर की मेरे ख्याल में आबादी कोई पता नहीं 15 लाख है, 20 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख है। 30 लाख की आबादी कितनी? 30 लाख, 20 लाख, 20 या 30? अच्छा, 20 लाख की आबादी की एक्सपोर्ट्स 330 अरब डॉलर है। 21 करोड़ पाकिस्तान की आबादी की एक्सपोर्ट्स मुश्किल से 24 अरब डॉलर है। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स 21 करोड़ पाकिस्तानियों की है, और छोटा सा सिंगापुर, उसकी एक्सपोर्ट्स 330 अरब डॉलर है। वजह कि सिंगापुर में उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया, प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो बजट है, सालाना बजट एक यूनिवर्सिटी का, वो तकरीबन पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का बजट मिला के सिंगापुर का ज्यादा है। तो इससे आपके सामने मिसाल है कि कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो अपने इंसानों पे वैल्यू ऐड करती हैं, इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, और इंसानों के ऊपर जितना आप ज्यादा पैसा उनकी तालीम पे खर्च करते रहेंगे, वो कौम इतनी ऊपर जाती है। और अब हमें एक मौका मिला है हायर एजुकेशन का। अब नई नई चीजें निकल रही हैं, आईटी, और आईटी के अंदर भी दिन ब दिन नई चीजें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसे आगे बढ़ रही है कि ये दुनिया को बदल रही है। तो हम अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। हम ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह की तेजी से तरक्की हो रही है, हम अगर अपने पाकिस्तानियों को हायर एजुकेशन के अंदर उनको हम आईटी की तरफ ले जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तरफ ले जाएं, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। हमारी जो सबसे बड़ी इस वक्त एक तरफ अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी बढ़ती हुई आबादी है। हमारी इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमारे जो वसाइल हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बढ़ती हुई आबादी को अगर हम इनको हायर एजुकेशन में ले जाएं, इनको क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे दें, इनको जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वैल्यू ऐड कर दें, तो ये हमारी वो ताकत बन सकती है कि ये हमारी आबादी हमें कहां से कहां ले जा सकती। तो मुझे इसलिए खुशी हुई आज, हालांकि हमारा आज ट्रिप तो करतारपुर की ओपनिंग थी, लेकिन जब मुझे बताया गया कि यहां एक यूनिवर्सिटी की बड़ी मेहनत से ओपनिंग की जा रही है, तो मैंने कहा मैं आज जरूर आऊं, आपके वाइस चांसलर की हौसला अफजाई करूं, आपकी फैकल्टी की। मुझे बताया कि यहाँ कितने पीएचडीज, 70 पीएचडीज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये भी हैरान हूं कि ये मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, उस्मान डार कह रहे हैं कि पहली यूनिवर्सिटी बनी है
پاکستان سیالکوٹ میں. یہ سچ ہے سر. یہ سچ ہے. بالکل سچ ہے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں عثمان ڈار کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ ہی نہ دے دے اپنے مخالف کے خلاف, اس لیے میں نے پھر سے چیک کیا ہے, کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیالکوٹ جیسے شہر میں اگر یہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے, یہ بڑی ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے. اور یہ اگر آپ دیکھتے رہے نا کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے, 50 سال پہلے سارے برے صغیر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, اور آج اگر برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا تو اس کی یہ وجہ ہے ہم نے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا, ہم نے کوالٹی یونیورسٹیز نہیں بنائی, ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. اور آج یہ انشاءاللہ ایک بگننگ ہے. میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارا 3 مہینے ہوئے ہیں, مشکل حالات میں ہم نے لیے ہیں, سنبھالا حکومت, اور یہ جو معاشی حالات ہمارے جس طرح کے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ نکل جائیں گے ہم اس سے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ہم ملک کو آگے لے کے جاتے رہیں گے اور ہمارے وسائل بڑھتے رہیں گے, تو سب سے زیادہ جس شعبے میں ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ تعلیم ہے اور ہائر ایجوکیشن ہے. اپنی یونیورسٹیز کو ہم اور مضبوط کریں گے, ان کے اوپر اور پیسہ خرچ کریں گے. کبھی بھی وائس چانسلر کو ایسی باتیں نہیں کہنی پڑیں گی کہ وسائل کی کمی. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں وائس چانسلر کہتے ہیں جی وسائل کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے, آج یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسی جگہ کی 330 ارب کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم آج پھنسے ہوئے ہیں 24 ارب کی ایکسپورٹس پہ. یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ نہیں کیا, اور جب ویلیو ایڈ نہیں کیا پھر جو چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں ان پہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, اور پھر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جو اب دور شروع ہو رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم اپنا جو سمت ہے, جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے, اور اصل جو ہمارا سرمایہ کار ہے, جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے طالب علم ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتا کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتے کاٹوں گا. شکریہ.